Oh my God, beautiful vine farm. Guys, ang daming grapes. Grapes. Nandito kami sa Kublin, sa Mosel. Naglakwat siya. Ayan oh. Vine yan. Ay, grapes pala. Gagawing wine. Wine farm. Diyos ko, ang daming wine. Guys, dito na kami sa Mosel. Ang daming wine. Oh. Wow, so beautiful. Yeah. Ay, yan na yung dagat, guys. Ay, hindi pala yan dagat. Pero my God, nakakatakot yung daan. Alam nyo ba, zigzag? Ah, Orsiger Vorstgarten. Ayan o. Nay, Jesus Christ, yung daan, guys, sobrang zigzag. Papuntang Mosel. Bitte in 250 Metern halb rechts abbiegen. Kakaiba din yung bahay o iba sa ano, iba rin sa Germany. Imos langsam. Ja. Hey, I think that is a church. Oy, it's a beautiful church. Look at that. Kakaiba yung design. We are in Koblenz. Uy, mayroon silang banana. May silang banana. Oh. Jetzt zweite halb rechts abbiegen und danach rechts abbiegen. She answer you. Yung bundok na yan, guys, that Jetzt is rechts abbiegen. ja. Jetzt rechts abbiegen und der Straße Moselufer weiter folgen. So we are Bitte in nehmen Sie Mosel. die erste Ausfahrt und der B53 weiter folgen. Erste Ausplatt. Mosel Pavilion. Bitte 3 Kilometer der B53 folgen. Mga wine yan, guys, mga grapes. Yung nasa bundok ay mga grapes. Grabe yung braids, ang haba. Theo, das ist die Brücke, habe ich gesehen im Nachricht, immer im Deutschland Nachricht, im aktuell. Das ist das, ich denke, ja? Ich kann. Da guck mal sehr hoch. Das ist Wein. yeah, Wein. Mga grapes yan, guys. Ang daming grapes. Wer Kastelkuh, 12 Kilometer. Dito yan sa Koblenz. Finally, nakarating na din ako ng Koblenz. Ano ba naman tong habibi ko? Mag-bike, mag-auto, mag-motor. Sige, utot. Utot. Bike, utot. Auto, utot. Motor, utot. Dubis pala utot. Wir fahren hier Fahrrad an der Mosel lang. Aha. Haben wir Fahrrad? Ja. Lakwat sirang gala ni ang daming das is alle Wein, Dio? Alles Wein, ja. My God. Puro yan grapes, guys. Grapes para gagawing wine. That's why very cheaper yung wine dito eh. Kasi nandito yung ano eh. Nandito yung source of ano ng wine. Uy, wow, ganda. This is so beautiful shot. See, oh. Mosel. Tara guys, maligo na tayo guys. Wait, Tiyo, persistis pa rin ah. Mayan ako mag-video.